ini sini Tripura Police Federation Central Committee ni sini edisi hapangno kaisa deputation remane bisingtei tini oro paimanjangnai sini media ro borno sini TF ni pokko theke belai belekin hambaya paro tai sinoro paimanjak peke sini advisor board ni senior sini borong monang Sri Kumar Depurma tai oro sini advisor no borong no Sokol Depurma tai monojit dia tai sini vice president Tinku Jomotia tai sini vice president Cipto Depurma tai general secretary Orange Jomotia general secretary Sanjay Depurma tai block president Jodoh Depurma tai Cineo channel no media mane nai tongai hasteni joto takote bokor no jeng belai kena hambaya paro cini ingui ini jeng orang press meet kemana audition ka sini Tripura Police Federation ni ingui nai hasteni cini edisi প্রশাসন নেই যারা চিনি কর্মচারী রোগ যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় কয়েক মানে কর্মচারী ছাত্র সংগঠন নেই কয়েক দফা দাবি চিনি সিএম নতুন স্মারকলিপি প্রদান থাকে অন বিশিষ্ট দङ এক নাম্বার চিনি 23, 24, 25, 26 এই কয়েক বছর 392 জন রিটায়ারমেন্ট থাকা ও রিটায়ারমেন্ট থামানি পরিপ্রেক্ষিতে এডিসি হাপাং নিনি যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় বংনি রাজ্য প্রাপ্য অধিকার কর্মচারী জীবন শের জীবন যে বিনি মানথাই আবনো বঞ্চিত টাকা আবনো বঞ্চিত ন মায়ের বাগে নাই বিনি ফ্যামিলি বেলাইখিন প্রবলেম টাকা বিনি বসাপতি পরে নানি বিনি শারীরিক বা ব্যক্তিগত চিকিৎসা খানানি বিভিন্নভাবে সংসার চলন বিভিন্নভাবে তিনি মার্কেট কঠিন সমস্যা লড়েন টকা তাই আবনের বাগে जों এডিসি হাপন বং দাঁত জাতি বং মানফিন রনা বাগে जों কয়জা পাখ্যা 2 নাম্বার তাকাইজা পয়েন্ট কা ট্রান্সফার পলিসি যারা जों नुगौ বিশেষ করে নাই পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গাও কাঞ্চনপুর নেনি দশটা কাঞ্চনপুর বান্দারিমা সৈগপুর বিভিন্ন জায়গাও সদর জগৎ বত্রিয়ান করঙ্গ আবর বিনি 10 বছর 15 বছর বিন ফ্যামিলি একদম হাতম থাকবো তাই আবন বগে ট্রান্সফার পলিসি চল ছাকাতে এডিসি হাপন जों রিকোয়েস্ট থেকে 2 বছর কেন বিনি জায়গা जों বিনি হোম এড্রেস পেতে পারেন বাগে তাই আবনের বাগে এডিসি হাপাং जों বন কয়কে তাকাইছে গাই जों চিনি কর্মচারী জীবন जों नुगौ রিটায়ারমেন্ট থানাম সেকা 1.5 বছর বিনি হোম এড্রেস जों তরণ বাগে जों রিকোয়েস্ট থেকে তাঙ্গে হিন্দি যখন जों রিটায়ারমেন্ট থানায় বিনি নগঙ্কা সদর যখন বিনি এই গন্ডসরা বা কাঞ্চনপুর বিভিন্ন জায়গা হাতর যখন রিটায়ারমেন্ট থাকলো বিনি অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্ট বাগে নাই হোম এড্রেস সের জীবন চাই খাইনাंगौ তাই আবনের বাগে जों আপনি রিকোয়েস্ট থেকে ओमफ्राय ताकैसा ओमफ्राय चिनि एडिसि स्टेट गभर्नमेंट नि जे नियोग नि दिखायमान स्टेट गभर्नमेंट नि जे 100 पॉइंट एडिसि नि गभर्नमेंट तै स्टेट गभर्नमेंट आबनि फुलो खायनाय एडिसि गभर्नमेंट चाकरि तालंगो तै एडिसि एरिया जेहेतु चिनि 1984 23 আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জি বকাইছা जोंनि 60 জাতিनि समाजनि रक्षक अबस्ति प्रासना बागै रजाखा তাই আবন बागै जों एडिसि हाबनो जों साव जों रिक्वेस्ट खायो 100 पॉइंट आबन সম্পূর্ণ বাতিল খাইনাय हायना हाय माने जोंनि एडिसि हाबनो जों 85% जों बर दङ रुस्टार पॉइंट बातिल खाइनाय जों সম্পূর্ণ जोंनि एसटि रना बागै जों खाजाबो Kata kasi ang kay
ताकि से चिनी एडीसी एरियो गोबां चिनी पोस्ट वैकेंसी दङ चिनी जेरावनि बेकार जुबुतनि बागैनाय दाबो चिनी दुर्गम एरियाव टीचिंग स्टाफ करे टीचिंग माने शिक्षा जातिनि मेरुदण्ड ए जाति माने विभिन्न जायगायाव स्कूल खाली दङ ते आबन बगै चिनी जेरावनि बयसनि बागैनाय शिक्षा एकमात्र मेरुदण्ड दङ जे स्कूल करे स्कूल मास्टर करे आबरना जों अति सत्तर जों आबर क्लेम करना बगै जों रिक्वेस्ट खाचे एडिसे हाबो ए जे दाबिनो जों जे प्रस्ताव नारमाने अब बेले खेनो वानसुका एवं बा छाका जों जथा सम्भव अब जों प्रखाना आसा सरकार इनका सार सुमुं कैसे थाना किसा सकang गोबां मा डेपुटेसन खा ककला कखा कक तिसा जाका अब 120 जन जे साके त आबन तिकेन ककलाम ग सालाके सिएम अब जों एक्चुअली जों साजा गया तां हिंदे अब एडिसि प्रशासन बाइके तालां गया अब जों साइमिया अब जों साना बाव अधिकार करै और जों नुगो तंगरि एक और जों नुगो अब एकमात्र जानाय कोर्ट जखन रायनाय आबर बिनि सा चाया अब बर सानाय अब सारा जों कोन टेस्ट of the खाइजा का बा हाय अब जों ताको जिन नलेज करेखो याता खाइजा गया कोन ककलाम दा किसा कोन फगै सालाके सिएम अब साजा गया आबन ति कोन आलोचना करे गाबामा समतन त डेपुटेसन रखा सिति रखा आफाय काम बनोंनि तै त फेते कोन खादा खाइजा का बा तांगिन रखा बा खाइजा तिनि संजा गया अब साकाप्लाई अब एडिसि प्रशासन बाइके चाकरि करैया अब जों जेहेतु कैसा संगठन अब चिन मते जों अब संगठन होदे आबा हाय ए खाजे चिन संगठन जों अब कोन खाजे इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।